अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने इस सेगमेंट में जिन तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें से सबसे पहला तो है रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि मज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं हुए, दोनों मालिक मज़ाकरात भी जारी रखे हुए हैं। और आज हमारा जो दूसरा मौजू है वो ये है कि अपोजिशन की सरगर्मियाँ क्या हुकूमत को किसी दबाव में ला रही हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो रिलीफ पैकेज है और कल कौम से जो खिताब में उन्होंने ऐलानात किए, क्या वो उस अपोजिशन के दबाव के नतीजे में ही ऐसा हो रहा है? यही मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद बेग साहब। सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन की जंग पे आते हैं। देखिए, जंग जारी है, हमले पे हमले हो रहे हैं, जवाब भी दिया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, लेकिन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। ये इस स्ट्रेटजी को आप क्या समझते हैं कि दोनों मालिक ने मुज़ाकरात को भी जारी रखा हुआ है, ये अहम बात नहीं है? देखिए जी, इसमें बुनियादी बात यह है कि एक तो इनके कल जो बेलारूस में मुज़ाकरात हुए हैं, दोनों तरफ से कोई भी वो बात सामने नहीं लाई गई कि उस मुज़ाकरात में इनकी बातचीत क्या हुई और किस नौयत पे हुई। सिर्फ ये बताया गया कि मुज़ाकरात के रास्ते अभी खुले हैं, आइंदा भी बातचीत होती रहेगी। अब उसमें सीधी सी बात है, जो पहले जंग से पहले, हमले से पहले 6 रोज़ से पहले जो रूस का मौक़िफ़ था वो यही था कि नेटो जो है वो यूक्रेन को अपना हिस्सा ना बनाए, हमें ये गारंटी दे दी जाए, और यूक्रेन जो है वो क्लियर करे कि मैं नेटो में शामिल नहीं हो रहा, तो हम हमला नहीं करेंगे। इस पे पर जब हमला हम इसके ऊपर जिस वक्त अमल दरामद नहीं हुआ तो रूस ने फिर हमला कर दिया। अच्छा, अब उस हमले की भी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस वक्त जो हमारे पास मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है, सामने आ रहा है, वो सारा कुछ वही है जो मगरबी मीडिया दिखा रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि असल हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जा सकें कि कितना नुकसान हुआ है, कितने रूसी फ़ौजी जंग में मारे गए हैं, उनका क्या असले का और उसका टैंक कितने तबाह हुए, क्या तैयारे तबाह हुए। जो कुछ भी आ रहा है वो यूक्रेन की तरफ से आ रहा है या मगरबी मीडिया की तरफ से आ रहा है। और अब जिस तरीके से वहाँ सिविल आबादी को मुसल्लह किया जा रहा है, उनमें असला तकसीम किया जा रहा है, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें मर्द भी हैं। उनके जो इंटरव्यू सामने लाए जा रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक गोली भी नहीं चलाई। अब ये भी उनको एक तरह का उनसे जंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसके लिए तो ऐसा है जैसे उन्हें खुदकशी के लिए धकेला जा रहा हो। मतलब एक शख्स जिसने कभी ज़िंदगी में बंदूक ना चलाई हो, उसे कभी कोई फायर ना किया हो, वो ये कैसे हो सकता है कि वो जदीद खुदकार असला पकड़े और वो जनाब एक पेशा वराना फ़ौज के सामने जाके खड़ा हो जाए, उनसे लड़ना शुरू कर दे। तो ये भी एक तरह की गिमिक्स हैं जो मीडिया और उस तरीके से ये सामने लाई जा रही हैं। अब असल मसला ये है कि अभी भी जो लगता है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें रूस अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि वो नेटो का वो छोड़ दे पलड़ा, और नेटो जो है वो इसको शामिल करने से इनकार कर दे। सही। फिर जिस तरीके से अब अमेरिका ने, बरतानिया ने पाबंदियाँ लगाई हैं, अगर आपको याद हो तो चंद साल पहले, ये मेरे ख्याल 2017 या 18 की बात है, एक नेटो का जो वफद है, आला सतही वफद, इसने जाके मुलाकात की थी ट्रंप के साथ। तो ट्रंप ने उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था उन सबको। उसने कहा था कि देखें, हम पे कर रहे हैं, हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हम फ्रांस की हिफाजत कर रहे हैं, हम जर्मनी की हिफाजत कर रहे हैं। जर्मनी दौलतमंद मुल्क है बड़ा, और वो अपना शेयर देने के लिए तैयार नहीं, असले और बाकी खर्चात के लिए, वो सारा हम कर रहे हैं, हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। और आप जो हैं वो सारा कुछ जो है वो आपके मुआहदे और हर चीज़ जो है वो रूस के साथ हैं। उसने ये कहा था कि 70% जो रूस की इकॉनमी अपना ये जो गैस है वो जर्मनी जो है वो उसका 70% है, उसका हिस्सा है। मतलब है कि अगर वो 70% जो गैस और वो सस्ती ऑयल या बाकी चीज़ें लेता है रूस से, वो बंद करे, नहीं तो फिर हम नेटो को कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। वहाँ उनके अंदर बहुत सारी बातचीत हुई, वो जो गुफ्तगू थी वो पूरी मीडिया दुनिया ने हर जगह देखी, और इस तरह कोई भी कभी किसी सदर ने किसी वफद को इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया होगा। तो वो लगता है कि ये नेटो के लिए भी इम्तिहान बन गया कि अगर रूस कामयाब होता है, जो कि लग रहा है कि जो आज की खबरें हैं जो मगरबी मीडिया दिखा रहा है, तो उनके आर्मर व्हीकल्स, उनके टैंक और सारा जो है वो तकरीबन कुछ 60 मील का कॉन्वॉय है। और 60 मील के कॉन्वॉय का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मैसिव हमला वो करने जा रहे हैं उनके केव पे, उनके जो दारुल हुकूमत है। अब वो कितना टाइम लेते हैं, कितना वक्त लगता है, उसके लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर दूसरी बात ये हो गई कि 2 दिन इन मुज़ाकरात के साथ ही जो यूक्रेन का सदर है उसने यूरोपीय यूनियन को अपील की कि खुदारा हमें यूरोपीय चलें, नेटो तो आप उसमें शामिल नहीं कर रहे, हमें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ही बना लें। तो वो भी उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया।
تو یہ ان کے لیے بھی ایک مایوسی کی بات ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس طریقے سے یورپ خاص طور پہ وہ کھڑا نہیں اچھا ہوا۔ یہ تھا کچھ دیر پہلے تک ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اب اگر دیکھنا شروع کریں تو آسٹریلیا نے بھی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے، جرمنی نے بھی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے، خود امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے یوکرین کے لیے، تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دیکھیے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ طوالت اختیار کر سکتی ہے، دیکھیے اور اب جو چیز یوکرین چاہ رہا تھا اس کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں ملی کہ شاید وہ جنگ روس کو اس سے باز رکھ سکیں، لیکن اب مزاحمت کے لیے ایک سپورٹیو جو ویسٹ اور یورپ کا جو کردار آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جانی نقصان بہرحال زیادہ ہو سکتا جی جانی نقصان تو کوئی بھی جنگ ہو اس میں جانی نقصان تو ہوتا ہے، اور آج کل کا جو جدید اسلحہ ہے جو اس کی تباہ کاری ہیں اس میں تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ امریکہ نے اعلان کیا، برطانیہ نے، جرمنی نے، آسٹریلیا نے، تو کیا یہ اپنی فوجی یوکرائن بھیجیں گے؟ حملہ تو جنگ تو یوکرائن میں ہو رہی ہے، وہاں تو یہ صرف اکیوپمنٹ بھیجیں گے، ہے؟ یہ جنگی ساز و سامان بھیجیں گے اسلحہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ انہیں کس راستے سے بھیجیں گے۔ ان کے موسٹلی جو ایئر بیس ہیں وہ تو انہوں نے تباہ کر دی ہیں، ان کا جو باقی جو بھی جہاں بھی کوئی ہوائی اڈہ ہے، 2-3 بڑے ہوائی اڈے ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور باقی انہوں نے جتنے بیسز ہیں وہ سارے تباہ کر دیے ہیں۔ تو یہ کس راستے بھیجیں گے؟ تو زمین کے راستے بھیجیں گے۔ اگر زمین کے راستے بھیجیں گے تو وہ اس کے ارد گرد 3-4 ملک تو ہیں، جس ملک سے بھی وہ اسلحہ جائے گا، پولینڈ سے جاتا ہے، کسی اور ملک سے جاتا ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے ایک طرح کا وہ ایک اس نے اپنے اوپر روس حملے کے کی ساتھ دعوت براہ دے گا نا، راست وہ کر رہی ہیں۔ دعوت دے گا نا۔ تو اس نے پوٹن نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہماری جنگ میں اگر کسی نے ان کے ساتھ اس طریقے سے ساتھ دیا عملی طور پہ تو وہ پھر نتائج کے لیے تیار رہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ کیا ان کی جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں، سینکشن لگائی ہیں، اس کے رشیا نے اس کے اثرات اس کو قبول کیا نہیں کیا نا۔ اور رشیا نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں، اور اس نے بھی فضائی حدود ان ممالک کے لیے بند کر دی جس نے ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں۔ دیکھیے جی ابھی روس کی تک طرف سے بھی اپنی فضائی حدود کے استعمال دیکھیے پر جی ابھی تک اس نے یورپ کو جو گیس جاتی ہے وہ بند نہیں کی ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ زیادہ اس کو پرووک کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور زیادہ ایسی پابندیاں لگاتے ہیں، یورپین یونین لگاتی ہے یا امریکہ لگاتا ہے، تو اس کے بعد میرے خیال ہے اگر اس نے وہ گیس اور وہ سارا بند کر دی تو جنگ یہ کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتی، خاص طور پہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنے جو نیوکلیر فورسز ہیں ان کو الرٹ کر دی ہے۔ گو بائیڈن نے تو اس کے اوپر کوئی ریمارکس بھی نہیں دی، اس نے سوال کیے کہ صحافی نے، تو اس نے کہا نہیں وہ ہمیں اس سے کوئی ایسی وہ نہیں، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے، چلے بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جنگ جو ہے یہ رکتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے رکتی نظر نہیں آ رہی کہ وہ جو نقطہ ہے جس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ روس چاہتا ہے کہ یہ یوکرائن جو ہے یہ نیٹو کا حصہ نہ بنے یا یہاں غیر ملکی فورسز نہ ہوں، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ اور وہ سارا، کیونکہ ان کا بھی سب بہت کچھ ٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ روس کی کامیابی کی صورت میں نیٹو کے لیے بہت بڑی بےزتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اب لیکن نیٹو کے لیے بےزتی کی آپ بات کر رہے ہیں یا امبیرسمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں ہے، خود نیٹو کے لیے خود یہ ایک ایشو ہے کہ وہ کیسے ایک غیر اتحادی اور نیٹو میں شامل ملک نہیں ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ اس کو اپنی ایک لڑائی بنا لے۔ لیکن ایک اور چیز ہے نا، اس کے ساتھ جو بالٹک ریاستیں ہیں 5-6 اور جو ہیں، جی دیکھیں نا لسٹوینیا اور اس طرح کی جتنی ریاستیں ہیں ان کو تو انہوں نے بنا لی ہے، انہوں نے پولینڈ کو بھی بنا لی ہے۔ اگر وہ نیٹو کا حصہ ہیں اور اس وقت ٹارگٹ وہ بھی ہے سوویت، تو نہیں ہے نا جی، یوکرین تو نہیں ہے نا جی، یوکرین نہیں۔ لیکن اس میں ایک میں اور بات بتاتا چلوں کہ روس اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوکرین جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ جرمنی کچھ نہیں کرتے، تو اگلی باری جو ہے وہ تائیوان کی ہے۔ یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ چائنا بھی عملی طور پہ اپنی فوجیں جو ہے وہ نہیں رکے گا۔ جی صاف ظاہر ہے وہ اس کو اپنا حصہ کلیم کرتا ہے، اور تائیوان کے ساتھ جو جس طریقے سے امریکہ اس کو اسلحہ اب تک دیتے رہے ہیں، سارا کچھ کرتے رہے ہیں، تو وہ چین جو ہے میرا خیال ہے کہ شاید وہ اب اس کو زیادہ اور دیر برداشت نہیں کرے گا اگر روس کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ یورپین یا امریکن جو ہیں کبھی بھی اپنے کسی دوست ملک کے لیے خود لڑنے نہیں پہنچتے۔ ہاں انہیں استعمال ضرور کرتے ہیں کہ یہ لڑیں مرتے رہیں، اس میں بچ گئے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آگے چلیں۔ مطلب کہ ایسا یہ نظر آ رہا ہے کہ روس جو ہے، اچھا اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اور انداز میں دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی جو ممالک ہیں وہ ایک خاص حد تک تو پریشر روس پہ اور یوکرین کی حمایت میں کریں گے، لیکن اس سے آگے شاید نہیں جا سکیں گے؟ جیسے آپ نے رشیا کی آپ نے گیس پائپ لائن اور پھر گیس کی فراہمی کے حوالے سے یورپ کو جو ہے، خاص طور جرمنی کو ہے جو ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے جو ان کی ضرورت ہے، اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیے اس میں اصل بات تو معیشت ہے نا جی۔
देखिए अगर रूस से गैस बंद हो जाती है, वो क्यों प्रेशर एक स्टेज से आगे क्यों नहीं जा रहे? ज़बानी कलामी, ऊपर से बयानबाजी करना, इजलासों में पाबंदियां लगाना, वो अलग चीज़ है। अमलन क्या उस पर अमल हो रहा है? अमलन तो उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। देखिए अब अगर इतना दिन हो गए हैं और जितनी सैंक्शंस उस पर लगाई गई हैं, उसका रूस को क्या फ़र्क पड़ा है? उसको रूस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो अब ये इनके जो अपना मीडिया है वो खुद बता रहा है कि उसने अपनी करेंसी जो अक्सरियती उनके गैर मुल्की वहाँ पड़े थे, उन्होंने अपने करेंसी में कन्वर्ट कर ली थी। मतलब वो डॉलर पे अब उसका उस तरीके से एनएसआर या नहीं है, वो उस तरीके से डॉलर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं होगा। फिर दूसरा ये कि कल चीन ने कह दिया कि हम रूस के साथ हर तरह का ट्रेड भी करेंगे और ये जो सैंक्शंस लगाई गई हैं ये गैर कानूनी है, इनकी कोई हैसियत नहीं। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है कि वो चीन बहरहाल एक कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं और वो फिर अपना यूएनओ में वेटो की पावर भी रखता है, वो अगर ये कह रहे कि नहीं हम ये इन पाबंदियों को नहीं मानते, तो फिर अमेरिका और ये बरतानिया वगैरह ये लोग क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। मतलब आप इस चीज को देखें। फिर दूसरा गैर मौसर हो जाएंगी सब गैर मौसर एक और चीज हो गई ना कि इस वक्त जो उनको और एक और चीज दरपेश है, वो दरपेश ये है कि इस वक्त जिन लोगों को हथियार दिया जा रहा है उनको हीरो कह रहा है मगरबी मीडिया, मतलब अमेरिका या CNN, BBC, स्काई न्यूज़, ये सारे आप देखें तो जो यूक्रेन के जो सिविलियन हैं उनको जो असला लेके खड़े हैं या कहीं मोर्चों पे खड़े हैं या कहीं नाकों पे खड़े हैं, तो वो इनको हीरो के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो उस पर अरब दुनिया या बाकी इस्लामी दुनिया, उनमें सवाल हो रहा है कि यार अगर वो कश्मीर में इवन चलें, कश्मीर में अगर वो भारत से आज़ादी के लिए असला उठाते हैं तो उन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं। फ़लस्तीन में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो इसराइलियों से जंग से बचने के लिए, उनकी कत्ल गारत गरी से बचने के लिए असला उठाते हैं तो उन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं। तो ये जो दोहरा म्यार है ना जी यूरोप का और अमेरिका का, ये बुरी तरीके से इस यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान एक्सपोज हो गए हैं। ख़ासतौर पर मुस्लिम उम्मा आप देखें कि किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ से कोई भी है उसमें वो इसमें फरीक नहीं है। वो इसमें फरीक इसलिए नहीं है कि वो देखते रहे ना अमेरिका का जो रवैया है। आप मतलब कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ इस तरीके से बर्बादी नहीं हुई? और उसमें उसकी वजह जो थी, चाहे वो शाम में है, लीबिया में है, इराक में है, इराक में जितनी जाके इन्होंने तबाही फेरी, क्या उसमें हम लोग भूल गए? कोई भी नहीं भूला। अच्छा, हम आखिरी बात जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी तक पूरी दुनिया की नज़र में है कि वो उस दिन वहाँ पे थे जिस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और प्रेशर था कि वो ना दौरा करें, और फिर बाद में रूस ने उसको सराहा कि जिन्होंने दौरा कैंसिल नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पाकिस्तान की PTI की हुकूमत के लिए ये एक अहम मौका था या वाकई थोड़ा सा इससे अवॉइड करना चाहिए था? आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी है कि वो जो हमने घुटने पकड़ने अमेरिका के वो बंद किया हुआ है, और ये पॉलिसी कोई रियासत की है, इमरान खान की या अकेले PTI ये किसी की नहीं है। मतलब पाकिस्तान अब तय कर चुके कि हमने बहुत इस्तेमाल हो लिया अमेरिका के हाथों, हम आइंदा नहीं होंगे। एक दूसरा ये है कि वहाँ पे PTI का लीडर नहीं गया था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गया था, रियासत का सरबराह गया था। तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए। और ये एक बहुत ही अहम बात है कि जिस दिन रूस ने हमला किया उस दिन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद था। ठीक है, अच्छा, अब उसमें दुनिया भी उसको उसी नज़र से ही देखती है। यहाँ हमारे यहाँ उसके ऊपर इतराज़ किया गया सियासी तौर पे, जबकि उस इतराज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इससे ये साबित हो गया जिस तरीके से हमारी अपोजिशन जमातों ने उस पर इतराज़ किया है, तो वो पब्लिक के अंदर भी, पब्लिक के अलावा आलमी सतह पे भी, तो क्या वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अमेरिका और बरतानिया के साथ हैं इस मुश्किल सूरत में? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें हमारी कोताहियाँ पहले भी हैं। अगर आपको याद हो, ये बड़ी पुरानी बात है कि इस तरह के फैसले बर वक्त करने चाहिए। जिस वक्त सऊदी अरब ने इराक के ऊपर हमले के लिए पहली दफ़ा एक फ़ैसला किया था, तो उस वक्त देख लें हमने उसके ऊपर क्या रवैया, हमने इनकार कर दिया ना उस वक्त फौरी तौर पे। जबकि उस जंग के ज़माने में मिस्र ने अपने बहुत सारे कर्जे माफ़ कराए, इमदाद ली, तुर्की ने अपने बहुत सारे कर्जे माफ़ कराए, इमदाद ली, लेकिन पाकिस्तान गया भी, पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भी भेजी सऊदी अरब, लेकिन उसे कैश नहीं कर सके। तो ये एक क़यादत का और उसका एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि वो इस तरह के जो मौक़े हैं उसको पाकिस्तान अपने मुल्क रियासत की सलामती और मफादात के मद्देनज़र रखते हुए उस पर ज़रूर अमल दरामद करे। और उसमें फिर एक और चीज़ है ना, यूक्रेन के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात में आप देख लें, कोई यूक्रेन की तरफ से ऐसी बात सामने नहीं आई। फिर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बता चुके हैं कि भाई हमें तो रोकने के लिए कोशिश की गई थी, कहा गया था, लेकिन हमने मुअद्दबाना तरीके से बता दिया कि ये जो दौरा है ये 6 महीने पहले से तयशुदा है और हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, बात कर रहे थे अपोजिशन की, आपने जिक्र किया, और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो क्या अपोजिशन की इस वक्त की जो सरगर्मियाँ हैं वो आप समझते हैं कि PTI को
متاثر کر سکتی ہیں، حکومت کو پریشان کر رہی ہیں. خاص طور پہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سندھ میں اس وقت لانگ مارچ، عوامی مارچ کا جس کو نام دیا ہوا ہے وہ سٹارٹ کر رکھا ہے، اور اب وہ آج خیرپور اور سکھر پہنچ رہے ہیں، اور کل وہ رحیمیہ خان میں ہوں گے اور پرسوں ملتان میں ہوں گے. اسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کوشش کر رہی ہے، اور اس دوران پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے نمبر گیم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف شامود قریشی ان دنوں سندھ میں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اس ایکٹیویٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے بطور وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین ان کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علی زیدہ زیدی جو منسٹر ان کے ساتھ مل کے انٹیریئر سندھ کے دورے پہ ہیں. جہاں جہاں پیپلز پارٹی یہ بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وہاں سے وہ بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب واقعی ایک پریشر لے رہی ہے حکومت، اور اپوزیشن کامیابی سے یہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن آج سے نہیں پہلے دن سے یہ کسی بھی کوئی بھی برس اقتدار ہو وہ سارا اتحاد بن جاتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا دھڑم تختہ کر دیں. اچھا اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں جن کے منشور الگ ہیں، کوئی دائیں بازو کی جماعت ہے، وہ ایکسٹریم دائیں بازو کی جماعتیں منیمم ہیں، ایجنڈے پہ تو اکٹھا ہو ہی سکتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی. منیمم جب ایجنڈے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں. دیکھیں آج تک ہمارے ہاں جو سیاسی استحکام نہیں آ سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مطلب ہے کہ متعارف خیالات رکھنے والے، نظریات رکھنے والی جماعتیں ایک ایجنڈے پہ تو اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اتحاد بن گیا، قومی اتحاد بن گیا کہ ہم نے اس حکومت کا تختہ کرنا ہے، اور اس کا پریشر تو پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا پریشر نہ پڑے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہی اپوزیشن جو ہے ان میں سے جب ایک پارٹی بس اقتدار آ جاتی ہے تو باقی اپوزیشن جو ہے وہ پھر سے سلسلہ شروع کر دیتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی غیر فطری سا طریقہ کار ہے، غیر سیاسی. اچھا لیکن اگر سسٹم میں جائیں تو سسٹم اس کو خود بخود فلٹر کر دے گا، کھول گا، کون دیکھ رہا ہوتا ہے کون سی پارٹی نے کیا کیا تھا، ریکارڈ پہ کیا ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں، فلٹر تو ہو جائے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اوورآل اس وقت اگر دیکھیں تو اپوزیشن کا دباؤ ہے حکومت پہ اس اب وقت پہلی دفعہ؟ جی دیکھیے بالکل ہے، دباؤ ہے، لیکن اس کو آپ دوسری نظر سے بھی دیکھیے کہ اپوزیشن اس طریقے سے آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی الگ لانگ مارچ کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو طریقہ کار تو مختلف ہو سکتا ہے نا، ہاں. سوچ بھی مختلف ہو سکتی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، لانگ مارچ یا طریقہ عدم اعتماد پہلے وفاق میں یا پنجاب میں، یہ چیزیں تو ہوں گی نا. مطلب دیکھیے یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو کراچی میں درپیش ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف الگ احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی الگ احتجاج کر رہی ہے، اس کے ساتھ وہ جو متحدہ کی وہ جو ایم کیو ایم ہے وہ الگ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اسی طریقے سے وہ مصطفیٰ کمال کی جو جماعت ہے پی ایس پی وہ الگ احتجاج کر رہی ہے. مقصد ایک ہے لیکن وہ اکٹھے نہیں ہیں. تو اس میں پھر وہ اصل مقاصد اس طریقے سے سامنے نہیں، نہ تو کامیابی ملتی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ جس طریقے سے ابھی جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، سارا کچھ کیا، لیکن اس کا ابھی عمل درآمد تو ابھی تک سامنے نہیں آیا نا. یہی صورتحال ادھر ہی ہے. دیکھیے اب پیپلز پارٹی کا جو اس وقت مارچ ہے وہ ابھی تک سندھ میں ہے. سندھ میں بہرحال چونکہ ان کی حکومت ہے وہ اپنے ساتھ بندے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ جس وقت پنجاب میں داخل ہوں گے یہاں ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے اور ان کو وہاں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، جبکہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کہہ دی ہے کہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی، انہیں نہیں روکا جائے گا. ان کے اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کی طریقے یہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوں گے؟ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پچھلا احتجاجی دھرنا اور جلوس کہہ لیں وہ بہت بڑا تھا. مطلب جتنی اس وقت تیاری کی گئی تھی ارلی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایگزاسٹ ہو گیا نا. مطلب وہ جو کاروائی ہے جس طریقے سے اکٹھے ہونے کے لیے انہیں یہ توانائی اب چاہیے تھی وہ اس وقت انہوں نے ایگزاسٹ کر لی. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے اوقات آئے، ایسے واقعات آئے کہ جس وقت لاہور کے اندر کوئی یہ ایسا شور نہیں کر سکے کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ اسٹریٹ پاور اس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو پریشرائز کر سکتی ہے. تو اب بھی لگتا ہے یہی ہے کہ میرے خیال ہے. اور پھر اوپر سے جو وزیر اعظم نے یہ پیکج دے دی ہے، دیکھیے چاہے یہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جناب چلیں ان کے پریشر میں آ کے کی ہے تو عام آدمی کو تو صرف دیکھیں ریلیف چاہیے نا. اچھا اب ہاں یہ جو پیکج ہے اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور پھر وزیر اعظم عمران خان پہلی بار چودھری برادران کے گھر پر بھی جا رہے ہیں، جو میں کہتا ہوں نا پریشر ایک آ رہا ہے حکومت کے اوپر. پہلی دفعہ ان کو اپنی ایک اتحادی جماعت اور خاص طور مسلم لیگ قائد اعظم کے چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن عمل سب کو پتہ ہے کہ ایک ان کو جسچر دینا ہے. تو واقعی آپ پہلی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، پریشر میں ہیں اور اس لیے وہ اپنی حکومت
बचाने के लिए पंजाब हो या वफाक में अपनी इत्तेहादियों को अब उन्हें एतमाद में लेना पड़ रहा है? देखिए, एक तो वो अब 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजर गया और जो महंगाई का तूफ़ान था उसमें हमारे हुकूमतें भी उसको, या ज़िले हुकूमतें कह लें, सूबाई हुकूमतें कह लें, उसको उस तरीके से काउंटर नहीं कर सकें। सर फिर जो इयादत है, ये तो बड़ा एक आसान फार्मूला है ना। क्या उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से उनकी खैरियत नहीं दरियाफ्त की? जिस वक्त वो शौकत खाना में ज़ेर इलाज थे उस वक्त भी उन्होंने फ़ोन पे उससे बात की, और अब दूसरी बार जिस वक्त वो लंदन में ज़ेर इलाज हैं तो उनसे बात की। तो वो एक बर्फ़ पिघल गई ना, जो राब्ता था, वो एक ज़िद थी, ज़रूरत ज़रूरत थी, ज़रूरत तो आई, ज़रूरत पड़ी है तो ज़रूरत आपको पड़ी है ख्याल आ तो गया हो है। गई। जब हाँ। हो गई तो सियासत में जो है ना, सबसे बड़ा जो तल्ख हकीकत है वो ये कि ना दुश्मनी मुस्तकिल होती है, ना दोस्ती मुस्तकिल होती है। वो ज़रूरत और मफादात की खातिर होती है, और ये चलन सारा हम ये रिवाज रीत हमारे मुल्कों की सियासत में है, तरक्की पजीर मुल्कों की उसमें रियासत में है। अदरवाइज़ जो जहाँ जमहूरियत मुस्तहकम है वहाँ ऐसा नहीं होता। सही। और पैकेज का अनाउंसमेंट किस वजह से आप समझते हैं कि पोजीशन को डिफ्यूज करने के लिए है, उसकी देखिए जी, तहरीक को? उनका आज तक उन्होंने महंगाई के ऊपर इतना अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई थी, शोर नहीं मचाया था। जबकि हमारे मीडिया एंकर और जो तजियाकार थे वो कहते रहे कि असल इशू तो महंगाई है, आवाम को तो महंगाई से कर्ज है। ये अपने सियासी मुकदमात और दूसरे मुकदमात जो हैं वो उसके ऊपर सारी खप डाल रहे हैं। तो उस पे वजह तो एक है, लेकिन एक और चीज़ सर। है, ये किस तरीके से कामयाब होगा। ऊपर से रमज़ान शरीफ आ रहा है। जब तक आप हमारे जो एक मुस्तनद ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर ताजर हैं, जो रमज़ान शरीफ को भी एक सीज़न कहते हैं। जी, जी, जी। देखिए, हम इस्लामी जमहूरिया मुल्क है ना, इस्लाम है, जी। हम सब मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए देखें, प्रॉफिटेबिलिटी का इशू, हम ये कह रहे हैं कि ये पैकेज है इमरान खान का, ये वज़ीर आज़म का, जो इस वक्त अपोजिशन के जो लॉन्ग मार्च या तरीक़े एतमाद है उस पर उन्हें कम से कम अवामी हमायत हासिल हो, ये उसी को काउंटर करने के लिए है ये या उसको, नहीं? लेकिन अब अपोजिशन भी तो उसको काउंटर कर रही है ना। सर। वो उसको कह रही है कि नहीं ये फ्रॉड है। ये कल ही उनकी एक पीपल पार्टी के एक नुमाइंदा खातून ने वो टीवी चैनल पे बैठे हुए कहा कि ये सारा फ्रॉड है, ऐसा है ही नहीं, कहाँ से आ गए इनके पास इतने पैसे। तो वहाँ पे जो पीटीआई के साथ बैठे थे उन्होंने कहा जी कल जब पेट्रोल डलवाएंगे तो बता दीजिएगा कि क्या 10 रुपए लीटर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब वो अपोजिशन जो है वो तो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि नहीं ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये सारा फ्रॉड है। और हुकूमत लेकिन कहेगी कि रिलीफ पैकेज है, और अगर अवाम तक उसके असरात पहुँचते हैं तो अवाम को जो है वो किसी सियासी जमात से, आप देखिए कितने परसेंट वोट पड़ते हैं जी, चाहे वो ओवरऑल आप दिखा लें, कभी मतलब है कि 50% भी क्रॉस नहीं करता। नहीं, पिछले 2 इलेक्शन तो 50% क्रॉस कर वही मतलब है कि एक जो अक्सरियत है, खामोश अक्सरियत है, वो मुतासर तो होती है। और इस तरह के जो अगर वो रिलीफ पैकेज पब्लिक को मिलता है तो पब्लिक को तो अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनका हल चाहिए ना जी, सस्ती अशिया चाहिए, फिर सेहत कार्ड है इस तरीके से। अच्छा, फिर तालिब इल्मों के लिए जो दिया गया है, इंटर्नशिप के लिए वजीफे दिए गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये है कि अवाम को थोड़ा सा मुतमईन करने के लिए सब कुछ। हाँ, इसको बिल्कुल लगता है। और अच्छा, फिर इसको टेन्योर भी दे दिया गया, वरना पहले जो हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइस रिवाइज होती थी, अब वो नहीं होगी, बजट तक तो कम से कम नहीं होगी, ना बिजली बढ़ेगी। तो ये मेरे ख्याल है कि अवाम के लिए एक बेहतर हुकूमत इस पे कायम रहेगी, और लगता तो है, क्योंकि वो एक वजीर आजम ने ऐलान किया ना, वजीर खारजा ने नहीं किया। लेकिन यू टर्न्स भी तो लोगों से, लेकिन मेरे ख्याल है कि इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके, ये फौरी तौर पे नहीं हुआ। अब हुकूमती ज़रा ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर पिछले 1.5-2 महीने से काम हो रहा था कि हम अगर पब्लिक को रिलीफ देते हैं तो उसका तरीका कार क्या होगा। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी साबित होती है सर कि हुकूमत ने जो इतना बड़ा पैकेज दिया है, और उसमें लगता है कि हुकूमत की जो टैक्सेशन है, टैक्स कलेक्शन है, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, जिसकी तरफ वो गामजन थे। जो वो कहा भी जा रहा था कि अगर आवाम टैक्स देना शुरू कर दें, जो मुनाफा हासिल करते हैं उसमें से हुकूमत को ये आप मुआशी इशारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमलन अगर आप देखेंगे तो कलेक्शन से ज़्यादा अब आखिरी इलेक्शन का साल है, अजीब इलेक्शन के साल के हवाले से उन्हें ये बहुत सी आखिरी बजट है इस हुकूमत का। अगले बजट से पहले तो वो अपोजिशन नहीं होगी, उस वक्त केयर टेकर। और मेरे ख्याल है कि इस बजट में भी हुकूमत कोई ना कोई रिलीफ दे, यही बड़ा उसका काम स्टार्ट हो गया। और ये एक साल बड़ा अहम है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और वज़ीर आज़म का जो अवामी पैकेज है, रिलीफ पैकेज है जो दिया गया है, मुख्तलिफ ऐलानात और मराद दी गई हैं, उसकी एक वजह बहरहाल अपोजिशन की दबाव और साथ साथ आखिरी साल हुकूमत का, पीटीआई की हुकूमत का आखिरी बजट है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। और कम से कम और कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना और अहम लोगों के साथ दोबारा वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत तेज़ी से राब्ते, ख़ास तौर पे आज चौधरी शुजात हुसैन साहब और उनके कज़न चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ जाना, और ख़ुद वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन साहब को 2 दफ़ा फ़ोन करना, जिनके साथ पिछले 2 साल से कोई राब्ता
نہیں تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان اتحادیوں کی کیا اہمیت ہے. یقیناً لگ رہا ہے کہ ایک پریشر بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.